tunasema karibu mfuate Grand Prophète Equilité Sion. Et puis yaba oyo balobaka lingala bienvenue Bolandi Bolamu epai na émission Montagne des Sion. Papa Prophète Equilité Sion toyambi lisusu na kutikelo isika opesa biso eloko nini ya mutuya komemela biso. Merci. Ok, merci. Merci, toi saint apôtre Jean, travailleur de la lumière. Merci kwa auditere zote kusikia mbali kama vile karibu. Merci kwa tous les téléspectateurs wenye wanatufuata dunia nzima. Sawa vile besha presente émission yetu itakuwa kwa lango mbalimbali yenyewe Mungu atupatia neema. Kujua kusema Kiswahili, Lingala, Swahili itatoka na dunia balangi mingi, na wewe kule kwenye uko utakuta kama langi ambayo tunapresente emission kumbali na ile yako. Teknolojia ya dunia ishatusaidia beba message transformer, interpréter kulange yako, utaisikia très bien message nini ambao baba analeta juu ya kusaidia taifa ya Mungu. Donc karibu na mbali, numero ya telefone beshaleta yenye mtapoze ba question, numero ya WhatsApp tulisema plus 243 85 936 44 71. WhatsApp pale unaandika na unaita plus 243 85 936 44 71, plus 243 82 33 17, plus 243 82 33 17. Utatupata 17 360 à la fin, utatupata kwa haraka. Leo tunapata neema ya kukuya mbele ya dunia, mbele ya univers yote, mbele ya batoto ya Mungu, mbele ya taifa ya Mungu. Tunaleta émission yetu ambao inatoka ku Sainte Montagne des Sion dans la maison de l'Éternel du moment, na ujumbe ya kwanza message sawa vile le messager de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle ya kwanza ambayo tunaanza kuileta hapa ni ya connaissance de Dieu véritable, sababu vile Mungu alitutuma na mission yake lazima tuanze kupresente Mungu juu dunia hapa kwenye tuko batu mingi biko banaomba Mungu, batu mingi banatumikia Mungu, na tunapenda tuoneshe batu ba secret ya Mungu. Secret ya Mungu tuko tunaparler juu ya connaissance de Dieu véritable. La connaissance de Dieu véritable itatusaidia nous aide à connaître qui est le Dieu véritable sur la terre et dans l'univers, et comment est le Dieu véritable et où est le Dieu véritable. Donc ile ndio ujumbe ya kwanza ambao tunaleta kudunia. Ukakuwa na question uite, unatufata ku YouTube, utakwambia aimer, s'abonner na partager ba message, utuite na utufate. Kuna kisi unakuya kwenye tuko kushina ya ba message yetu siko na sina message sa vile kwenye tunaweza sema les messagers tuko niko un messager de la bonne nouvelle, grand prophète et travailleur. Tunaleta ujumbe na tuko na pouvoir na puissance yenye Mungu alitupatia juu ya kutumika kazi ya ile ba ujumbe yenyewe tulikuya nayo, parce que tunakuya na mission ya kupublier, kupresenter na kuprepare. Pale kwa kuprepare kuko kazi kabambi yenye ko pale tunatumika juu ya kusaidia maisha ya wokovu ya manafsi au maisha ya ufalme ya mbinguni. Leo tunaleta la connaissance de Dieu véritable. Kwa fungulo nasema niko na besoin ya message ya connaissance de Dieu véritable. Connaissance de Dieu véritable inatuonesha kama hapa kudunia kwenye tuko batu mingi banasema kama Mungu iko moya. Sie bote tuko tunaomba Mungu moya. Sie bote tunatumikiaka tu Mungu moya.
Alors vérité na kuletea sawa mjumbe wa Mungu, messager de la bonne nouvelle, grand prophète au le libérateur du moment, na kuletea vérité que sur la terre akukuwake Mungu moya, ba Mungu biko mingi hapa kudunia. Ndio maana ku connaissance de Dieu véritable niko ata ku présenter 4 dieux. Il y a 4 dieux benye biko banatawala dunia, na kule 4 dieux kuko tena ba plusieurs petits dieux benye biko kuyi dunia. Alors senta ku présenter bale ba Mungu mbalimbali na bale ba 4 dieux benye biko banatawala dunia muzima, ndio tunataka kutafuta qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Na parmi les 4 dieux ndio tunakuta Mungu moya tu ndio banamuita le grand Dieu, Dieu véritable. Galate chapitre 4 verset 8. Wa Galatia sura yake ya 4 mstari wa 8. Tutakuwa tunaisoma, tutakuwa tunachanga na ingine swate, tunachanga Lingala, tunachanga français, tunasoma français juu ya kusaidia batu mbalimbali benyewe biko banatusikia kwa karibu na mbali. Unaandika Galate chapitre 4 verset 8. Bible inasema nini? Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux. Anasema taifa ya Mungu hapa kwa dunia, niye benye muko naenda kukanisa, munaenda kumaombi, munatumikia Mungu, munafanya kazi ya Mungu, munatolea Mungu. Bible iko clair ku Galate 4:8 ke kama haumujue Mungu utatumikia ba Mungu. Kama haumujue vrai Dieu, grand Dieu, utatumikia ba faux Dieu. Kama haumujue Mungu utatolea ba Mungu. Kama haumujue Mungu utaomba ba miungu, les faux dieux. Alors wakati Biblia inasema kama mjue Mungu utatumikia ba Mungu, ndio maana tutaenda ukuta ku Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, tutasoma kule mbele sababu mmefasi hayo kule mbele, mais 1 Jean chapitre 5 nasema Dieu véritable anapendaka mtu amjue. C'est-à-dire quoi? Sur la terre, kama unapenda kuomba, kama unapenda kutumikia Mungu, fanya kwa nguvu yako yote umjue Mungu. Ukaenda kukanisa, ukaenda kumaombi, ukaendea mtumishi pasteur reverend bishop, ukaendea prophète grand professeur vile kwenye niko, ya lazima ujue huyu mtumishi, huyu prophète, huyu pasteur, hii kanisa, hii maombi na kia kwa hayo banaombaka Mungu kani. Basi kulongofe kama sie bote tunaombaka Mungu moya, hapana. Ba Mungu biko mingi. Biko mingi, ndio maana niko na kupresenter 4 dieux benye biko banatawala dunia muzima na ba petit dieu mbalimbali. Nitakuonesha mbele ya wakati. Kama akakwambia sie bote tunaombaka Mungu moya, na nitakwambia verite. Kama sie bote atuombake Mungu moya, sie ba chrétien tutasema sie tunaomba Mungu kani Mungu mwana Mungu, sie Mungu mwetu ko tunamomba c'est Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Mais ukaendea chinois atakwambia mimi na nyemba Kristo hatuna Mungu mmoja. Ba chinois biko na abo Mungu jina yake Buddha. Ukaendea ba Philistin banasema biko na abo Mungu jina yake Dagoni. Ukaendea ba Indien batasema biko na abo Mungu jina yake Hindu. Donc ba Mungu biko mbalimbali, même des églises kuko ba église benye biko na wabo Mungu na di réserver kutaya jina ma église, mais munayua kama kuko kanisa yenyewe biko na wabo Mungu mwe biko na muabudu ku jina ya kanisa yabo. Jina ya kanisa yabo nye ingine kanisa bate etika. Mungu mwenye ba musulman biko bana muabudu iko mbalimbali na mwenye ba chrétien biko bana muabudu. Njoma ba discussion na kwa kati ya ba chrétien na ba musulman saa yote. Mungu mwenyewe ingine ma eklise na ma sekte mbalimbali biko banaabudu, banapishana na ba Mungu bengine bote mbalimbali. Ndio maana kia kuleta les 4 grands dieux sababu ni mafundisho na tuko ku media, lazima tuende mfupi kwa kwana kazi toleta ndio ba synthèse, mais enseignement yenyewe kwa kirefu tutakwambia utufati, utulize, utapata ba syllabus ba enseignement en détail. La connaissance de Dieu véritable. N'a présenter 4 grands dieux sur la terre. 4 grands dieux sur la terre. Sur la terre, il y a 4 grands dieux et plusieurs petits dieux. Mais maintenant, présenter 4 grands dieux sur la terre. 1. Kubaleba Mungu ine bebi kwa kudunia, kuko benye dunia na mutia wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa ine. Me baule mwenyewe dunia na muweka wa mwisho, njo mwenye siye tuna mie na mutia wa kwanza. Alors, selon dunia, nataku présenter bale ba 3 dieux benyewe banatawala dunia, na ndio nitaku présenter ule mwenyewe dunia na muneglige na yeye njoko Mungu wa kwanza. Angalia Dieu Mungu mwenye anatawala dunia leo.
selon la terre. Mungu wa kwanza banamuita le Dieu de la terre. Mungu wa kwanza banamuita le Dieu de la terre. Tunakuta ku 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, le Dieu de la terre. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Tapendelea batusomee tena vile vile Kiswahili juu ya comprehension ya benye kutufata ku nasema wa Korinto sura yake ya 4 mustari wa 4. Tunaanza na 1, le Dieu de la terre, Mungu wa dunia hii. Hii dunia yenye tuko mwayo, planete terre, iko na wake Mungu mwenye banamuita le Dieu de la terre. Biblia inasema hivi: ndani yao Mungu wa dunia hii, ndani yao kui dunia kuko Mungu wa hii dunia hii yenye tuko mwayo, amepofusha mafikiri yao wasimuoni, anaharibisha akili ya batu ya hii dunia, ili nuru ya habari njema ya utukufu wa Kristo bale batu basione nuru ya habari njema ya utukufu ya Yesu Kristo, aliye sura ya Mungu asiwaangazie, Mungu wa mbinguni asibaangazie. Donc sur la terre kuko il y a le Dieu de la terre. Dieu de la terre anakuya kudunia kuya kufunga batu macho, kuya kuaveugler peuple de Dieu, kuya kuaveugler les humains, les mortels, kusudi basione éclairage ya évangile ya Jésus-Christ. Or, éclairage ya évangile ya Jésus-Christ, c'est l'étoile, c'est la lumière. Anakatala mutu utumikie Mungu, me usitoke kutenebre juu ingie kumwangaza. Bakia nafanya kazi ya Mungu, me dans les ténèbres. Bakia natumikie Mungu na uingie kukanisa, me dans les ténèbres. Me kukuonesha mwangaza, ye hata itika kukuonesha mwangaza kuingia kwa éclairage, parce que bo biko baadui ya étoile de Jésus-Christ, biko baadui ya apparition de l'étoile. Na ule Mungu wa dunia anatawala dunia muzima. Mwenyewe kuna mingine ingine nyewe kapima kupeleka injili ya mwangaza ya Yesu Kristu sur place, bana kuelimine, bana kuua, bana kutesa, bana kufukuza. Alors kuko iliko stratégie ya le Dieu de la terre. Na ule Dieu de la terre, ule Mungu wa dunia, yeye iko ennemi de la croix, ni faux Dieu, iko ennemi de la croix, tunamuita antikriste. Hapendake éclairage, hapendake mwangaza, hapendake injili ya kweli. Yana aveugle batu, peleke njo batu injili ya bongo, ya kudistraire batu, mais vérité ukaleta uko contre le Dieu de la terre. You know, le Dieu de la terre iko anaishi hapa kudunia na anatawala dunia muzima. Apocalypse chapitre 17 verset 18. Tumwangalie Dieu de la terre banamuita nani? Apocalypse chapitre 17 verset 18. Apocalypse 17 18. Ndiyo. Et la femme que tu as vue, ule mwanamke mwenye mulimuona, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Ansema ule mutu le Dieu de la terre iko vile kabambi, ni mutu kabambi mwenye iko na pouvoir sur les rois de la terre. Donc ba roi yote ya dunia bana muabudu waka yeye, na yeye kuba fonction yabo ya dunia anadiita les rois des rois ya terre, ya planète terre. Na ule roi mwenye na konza, azo konza ba roi ba konzi nyonso ya terre, yeye nde bazobenga ye nzambe ya mokili oyo, le Dieu de la terre. Sikukia kufundisha Dieu de la terre, benakia tu kuinformeka sur la terre. Kuko Mungu mwana tawala dunia muzima, banamuita Dieu de la terre, na ye nje iko na coloniser les rois de la terre. Apocalypse nasema mingi nafasi yenye ko na ikala ule roi de la terre banamuita le Dieu de la terre. Faux Dieu biko banamwabudu mpaka leo, banampikia magoti na banaomba kujina yake. C'est le Dieu de la terre, mtu wazimu, mtu wa shetani, kuna tumika kazi kujina ya shetani, anekalia kiti na pouvoir ya shetani ya Lucifer kuzimu. Le Dieu de la terre, faux Dieu. Iko anaishi, iko anatumika, na ule Dieu iko na makanisa, iko na bimba ya maombi, iko na batumishi. Deuxième Dieu, Mungu wa pili, na yeye vile vile ni faux Dieu. Mwenyewe anatawala dunia, banamuita Mungu tumbo. Wa Filipi, Swahili, sura yake ya 3 mstari wa 18.
3:18, Philippiens chapitre 3 verset 18 mpaka 19. Maana watu wengi wanatembea, asema ya plusieurs personnes, batu mingi bebiko bana mitembelea kumakanisa kusoko partout kwenye muko munaikala. Juu yao niliwaambia nyinyi mara nyingi. Grand prophète ikwe Moïse, Jean-Baptiste, Paul, tunamisemea mara mingi sana. Leo papa Kiro, grand prophète Kirise Siyo anakia kusema, tunasema mara mingi sana juu ya plusieurs personnes benye biko banakuya kwenu, banafungula makanisa, banakuya kusoko, banamingilia ndani ya manyumba, banakuya na Bible na prière na enseignement na ba révélation, banakuya kule kwenu plusieurs serviteurs. Or ce sont des faux serviteurs. Asa banakuya kwenu. Na sasa ninawaambia nyinyi hata kwa machozi. Na leo tuko tunamisemea na tuko tunalia sasa. Tunakuwa tunalia sasa juu ya peuple de Dieu pour le moment sur la terre. Ya kuwa wao ni adui ya msalaba wa Kristo. Bale ba serviteur benye biko banakuya kwenu, banafungula ba église, banakuya na ba prophétie, banatembea huko na huko. Ce sont les ennemis de la croix. Bao banakuya kwenu ni baadui ya msalaba ya Yesu Kristo. Me banakuya na jina ya Yesu. Maombi, Bible, banataya nom de Jésus Christ. Banataya Mungu wa mbinguni. Banafungula meme des églises na bimba ya maombi. Banadipanga majina na ba fonction, ba prophète, ba pasteur, ba bishop, majina na majina yenye biko banadikuya kalala kalamuka na dipatia hii fonction. Asema plusieurs personnes biko banakuya kwenu. Ce sont les ennemis de la croix de Jésus Christ. Ni baadui ya msalaba ya Yesu Kristo. Mwisho wao ni uharibifu. Bale batu malgré biko banatumika kazi kule kwenu, banakuya kumiombea, banamisaidia. Mwisho ya bale batu ni kupotea, batakufa, bataharibika na bataenda kuzimu. Mungu wao ni tumbo. Pourquoi? Parce que biko banatumikia Mungu, banakia na jina ya Mungu. Ce n'est pas le Dieu des cieux, ce n'est pas le grand Dieu, le vrai Dieu. Bo banakuya, banataya jina ya Yesu, mais Mungu mwebiko na mutumikia jina yake Mungu tumbu, Dieu ventre. Utukufu wao ni haya yao. Na utukufu ya biko banafanya mwisho ya bale batu banapataka haya. Atavuma leo, kesho kutwa, kisha masiku anapata haya. Wanaofikiri maneno ya dunia. Na utaona bale ba serviteurs yote, ba pasteur, ba les serviteurs ya Dieu ventre, habafundishake maneno ya mbinguni. Bo banakuya tu juu ya maneno ya dunia. Hata kukuya tu pale, utaoa, utazala, ukobala, ukozwa mbongo, ukokende na poto, ukosala boy. Donc bengine beshabakia tu mafundisho ya kuavegle batu. Les ennemis de la croix, les antichrists, batoto batumishi ya Mungu tumbu. Bo banatumika tu kazi, banabeba Biblia, banafungula makanisa juu ya kudishibisha, juu ya kuvimbisha matumbu, juu ya kuyenga manyumba yabo, kununua hivi na hivi. Me juu ya kupeleka batu kuufalme ya mbinguni haiko. Oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Wakati balikutana na Jean bakamwambia Yohane, lakisha bisonzela, utuoneshe njia. Barakutana na Yesu, mwambia Yesu Kristo, utuoneshe njia. Njia yenyewe taifa ya Mungu biko banalomba leo haiko njia ya kwenda Bulaya, haiko njia ya kwenda Europe, Asia, Amerika, haiko njia ya kujenga. Wala batu wengine banakia mtu anakuya kukanisa aisha yenga, anaendaka kuba pays étranger, anatembea sana aisha kwa na franka. Nini njo inamuleta ku église? Peut-être les enseignements iko limité na ishi atunjo kuba pauvre, mais riche mwenye anakuya ndani ya église wanto mwambie ukende na poto na yeye uti poto lobi kakawa. Bosiko yo pasteur utikali kaka matia na yoka ukende na poto, matia na ukende ka ubiri tu tenda bola, ko ubiri tu tenda Amerique, utenda fasi fulani si tout ba africain. Je ne sais pas même les bembi ko kule Amerique siko kuna batia ka bato ba ukende wapi. Bo, we serviteur leo kesho ukaenda Bulaya. Batu ya Bulaya sasa wanafundishaka huko Afrika ukende na poto. Soko ukomi siko lobby na poto. Kuna ukote ukende wapi? Omoni ke bozaka na ba evangile moko eza limité ya mufatilie maisha ya kiroho. Kama batu biko banakuya ku makanisa yenu, juu ishako makanisa yenu iko tena ya Mungu. Bo bande obenga ngo église na ngai eloko na ngai. Église batu bazo benga eloko na ngai. Bushaka ona wapi? Sipendake hivi kukanisa yangu, iniko kanisa yako, bi kanisa. Si tunajua kanisa l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Mungu ndio anatulipaka, haiko batu ndio biko banatulipa. Me angalia sasa bale batu banakuwa bana exploiter batu. Banatesa batu ndani ya makanisa. 1 Pierre, Jean inasema batu, ils vous exploiteront.
Bo banakuya tujia kuexploiter batu. Mungu wabo ni tumbo, atumikie Mungu wa mbinguni. Or, peuple de Dieu mko nanisikia, kama uko naenda kukanisa na kupoze question, unaendaka kukanisa kufanya nini? Wala unaenda kwa maombi kufanya nini? Ule pasteur prophète, hata ule prophète mvye niko papa kile unakuya kwangu kufanya nini? Mission yako yenyewe na kuleta kwangu ni nini? Mais moi je sais que mission ya kwanza enyewe tuko nayo ni kuonesha batu ufalme ya mbinguni. Ni kupeleka batu kufalme ya mbinguni. Hatuna mission mbili. Na kwa kupeleka mtu kufalme ya mbinguni, angalia maisha yake ya nafsi, maisha yake ya kiroho. Or tous les serviteurs, batumishi bote beba litumwa na Mungu biko na mission kabambi ya kuokoa manafsi. Me aba batoto ya shetani, batumishi ya shetani ya Mungu tumbu, boa baangalia yake nafsi ya mtu. Or si tulikia na mission ya kuokoa manafsi, le salut des âmes. Mission tulikia nayo ya kupeleka batu kufalme ya mbinguni. Na njo mission yenye papa Kiro iko nayo, kuokoa nafsi na kupeleka kufalme ya mbinguni. Yesu akakuya kesho akaonekana, we usibakie asikukatale. Me tunakuta kubibe kaya plusieurs serviteurs atabakatala. Oh, nilihubiri hivi kujina yako. Oh, nilifungula makanisa kujina yako. Matthieu chapitre 7:21 atamwambia nini? Je ne vous ai jamais connu. Donc mtu anafanya 30 ans ku ministère na 30 ans hayulikane na Mungu wa mbinguni. Mais makanisa yote unafungula na manyumba unayenga nini tusa, ile kunenepa yote inaenda wapi? Masadaka yote inaenda wapi? Donc tuko na lazima ukafanya kazi ya Mungu ya kwanza, ujulikane na Mungu. Peuple de Dieu mko nanisikia, dans des églises kama unaenda, kama uko naenda kukanisa yenyewe aujulikane na Mungu, abakukutanishe na Mungu, abakupatanishe na Mungu, abatumike kazi ya kuokoa nafsi na abakupeleke kufalme ya mbinguni, nitakwambia fanya nguvu ujiretire kuile fasi yenye uko naenda. Tafuta wokovu ya nafsi yako na tafuta le royaume des cieux. Luka bokonzi ya likolo, Luka sali ya votre âme. Sinon ba prophétie, ba kanisa, batumishi ya Mungu tumbu batatupoteza sana. Na batapoteza batu mingi sana. Mais mutanifata à travers ba enseignement enye kona kuya nyuma, tunaleta maneno mingi ambayo iko nakuya. Mushafata présentation, aimer, partager, s'abonner, na itakusaidia poser des questions na utufate kulie de travail, tutakusaidia tena na zaidi. Mungu watatu mwenye kuna tawala dunia. Mungu tu mwenye tawala dunia, iko na makanisa, iko na maeglise, iko na ba prophète, iko na ba pasteur, iko na bandimi mingi sana. Iko na Mungu watatu mwenye anatawala dunia, wanamuita le Dieu de l'abîme, le Dieu de l'abîme. Le Dieu de l'abîme. Apocalypse chapitre 17 verset 8. La bête que tu as vue était, ule bete nyama mwenye munamusikiaka alikuwaka, et elle n'est plus. Na nakwambia haiko tena kuzimu kule kwenye munasikiaka. Sema ule bete nyama anaikala kuzimu, haiko tena kule kuzimu. Elle doit monter de l'abîme. Bete ule nyama aisha toka kuzimu, et aller à la perdition aux habitants de aller la terre. à la perdition aux habitants de la terre. Aikalake tena kuzimu. Simu kuzania kasema Lucifero iko kuzimu, kumbi leo Lucifero adeze haiko tena kuzimu, aisha panda kudunia. Na anakia na kele mission? Anakia na mission ya kupoteza peuple de Dieu, la perdition. Perdition ile ba kwambia shetani anakuya kuiba, kuharibu na kuua. Maana hayo kupoteza taifa ya Mungu, kupoteza manafsi. Shetani kama nakia kuiba, akia kuiba makuta, akia kuiba mtukari, akia kuiba mabitu ya nyumba yako. Shetani kama nakia kuiba, nakia kuiba bitu ya mzuri na bitu ya razima yenye Mungu alitia ndani yako, wewe mtoto wa Mungu mwenye ulitoka mbinguni. Ndio shetani anakia kuiba. Ndani yako Mungu alitia nyota, alitia neema, maisha marefu, kuko nafsi. Or uyana yu asema we uko na bitu outi na lola, uyana biloko ya mutu, ya biloko ya kitoko ya kongenga. Me we mwenye uko kipofu, anakuya sema koma kipofu iko na bitu ya mbinguni, meye adijue na aione. Na njoo anakuya na ibe ile bitu. Na wakati ataibe ile bitu kabeba nafsi anaenda nayo, uisha potea. Mtu anabakia mwili kudunia, nafsi ishaenda kuzimbu, tubengie ebembe ya kotelema. Donc mission shetani ni kukuya kupoteza batu, les habitants de la terre, benye majina yabo yaandikiwaka ku kitabu ya mbinguni. Kumbi jina ya mtu inaandikiwaka quand et comment.
kukitabu ya mbinguni. Kama tu jina yako ishaandikiwa kukitabu ya mbinguni na ungali kudunia, shetani hata sogea karibu yako na hata kugusa. Rendez-vous kwa enseignement ya alliance. Parce que kwa avantage ya kwanza ya kumaombi ya kupatanisha mtu na Mungu, siku ya alliance ndio jina ya mtu inaandikiwa ka mbinguni. Mais kama uyafanya alliance avec Dieu, jina yako itaandikiwa na ungaliki mboka ya shetani. Hata utumikie Mungu modele kani, shetani anakuya kupoteza taifa ya Mungu. Bale benye biko natumikia Mungu na abiko pamoja na Mungu. Le Dieu de l'abîme. Mungu wa kuzimu. Na ule Mungu wa kuzimu, Apocalypse chapitre 12, majina yake Kiswahili, Apocalypse 12:8, ule Mungu wa kuzimu banamuita hapa kudunia, biko banamufichika, bazobenga ye na kombo ya Yesu. Kuna ba eglise, ba kanisa, ba secte nye biko banaomba hapa, bana pik bana ba prière, mais bakata ya Dieu, bana malizia Yesu. Uoyebi yango très bien okota kape kuna. Le Yesu c'est qui? Yesu iko Mungu wa chini, Mungu wa kuzimu. Na ule Mungu wa kuzimu iko na majina yake. Iko na majina mingi yenye mnamujuaka. Sikia majina ya Mungu wa kuzimu. Biblia inasema nini? Witi inasema hivi. Inasema hivi witi. Nao hawakushinda wala pahali pao hapakupatikana tena mbinguni. Mbinguni fasi yake kukuwa tena, banamufukuza mbinguni, banamupika, banamutupa. Yule joka akatupwa. Mwenye balimutupa, mwenye mko munamuitaka Yesu, jina yake joka, dragon, yule mkubwa, nyoka mkubwa wa zamani, nyoka ya zamani anayeitwa Diabolo. Jina yake Diabolo, dragon. Kama ukasikia biso tosala kana dragon, dragon c'est Diabolo. Na shetani, vrai jina yake shetani, na mbinguni beko na muita Hades. Anayedanganya watu wote. Anakuya na mission ya kudanganya watu yote ya dunia. Akatupwa hata kudunia, na malaika zake wakatupwa mapepo, mizimu, naye Lucifero biko kudunia. Banakuya kudlongofya batoto ya Mungu. Utazania anakuya na verite, utazania anakuya na verite, kumbi analeta njo kulongofya taifa ya Mungu. Ile na misemea, sikukia kufundisha shetani ni nani, wala Mungu tumbu ni nani, menakia kumionesha kama sur la terre ya 4 dieux. Mungu wa dunia anatawala dunia, Mungu tumbu anatawala dunia, na Mungu wa chini Yesu, jina yake Hades, Lucifer, Diabolo. Na ye haiko tena kuzimu, iko leo kudunia, na iko natumika kazi, anadanganya batu ya dunia. Zaidi ya bale batu wa Dieu, kunakuya Mungu wa ine selon la terre. Mungu wa ine selon la terre, na ule Mungu wa ine njo mwenye iko Mungu wa kwanza, yulu ya ba Mungu bote. Yulu ya ba Mungu bote. Ule njo Mungu wa kwanza, mwenye iko yulu ya ba Mungu bote. Me dunia benye abamujue banamutia ye njo chini ya ba Mungu yote wa mwisho. Na ule Mungu wa ba Mungu bote njo tunamuita le grand Dieu. Le grand Dieu, Dieu des cieux. Donc enseignement yana miletia sasa connaissance de Dieu. Mumujue sasa le grand Dieu, le Dieu des cieux c'est qui? Na ule Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, le grand Dieu, Dieu véritable, Dieu des cieux, c'est l'ensemble de trois personnes. Père, Fils et le Saint-Esprit. Galate 4:8 inasema kama mjue Mungu tatumikia bo Mungu. Leo naanza kuonea tokuletea secret ya Dieu des cieux. Ni verite ya Dieu des cieux. Ni fungule siri ya Mungu wa mbinguni umujue, kusudi kule kwenye utaenda utaendelea kuchunguza nani njo mwenyewe banamtumikiaka. Bale ba Mungu bote ine kwe Mungu wa mbinguni, Mungu wa chini yenye kunamuita Hades, shetani, Mungu tumbu na Mungu wa dunia. Ba Mungu bote hapa sur la terre banakuya kuchangana kutumika hapa kudunia. Kila Mungu iko na bake ba serviteur, kila Mungu iko na bake ba pasteur, kila Mungu iko na yake ma église, kila Mungu iko na yake ma groupe de prière. Sasa wakati unaenda kuba groupe de prière, kuba église, kumaombi unakutanika na ba serviteur, inabidi ujue eske huyu prophète comme Papa Kiro, Kiri Session, Mungu wake ce qu'elle dit.
huyu pasteur hii kanisa banaomba kele die. Kama mtayua sema huyu ni Mungu fulani, ukadute na sana ule die, toka tafuta Mungu wa kweli. Parce que kila Mungu iko na yake ma église. Tutabajua modele kani, mutayua différence ya ile ba église, mutayua différence ya bale ba serviteur ya bale ba die par les œuvres pratiques. Bote banahubiri, bote banatumikia Bible, bote banaomba, bote banafunga. Mais ukaingia kule ndani les œuvres pratiques ndio mutabajua. Utaona Mungu moya anatumika na mai na mafuta na babuji na hivi na hivi. Mungu mwingine anakia kutumika na ba prophecy na hivi na hivi. Mungu mwingine anakia kutumika. Donc utaona kila mtu iko na yake ba œuvre pratique. Mais moi je sais le Dieu des cieux, le Dieu des cieux anatumika na force pouvoir. Tunatumika na force pouvoir na puissance yake. Dieu des cieux anatumikishaka batoto yake sur la terre avec les saints anges des cieux. Batumishi ya Mungu wanatumika na malaika ya mbinguni. Batumishi ya Mungu wa mbinguni banatumikaka ama kumaombi au kukanisa ya Dieu des cieux, mutakuta étoile de Dieu iko pale. Mais attention na ba pratique yenye mutakuta. Mnakuta ba église na ba pasteur ba prophète wengi biko pika batu fimbo. Banakunyisha batu, banainamisha batu. Unaenda kwa mtumishi juu akuombee, unageuka bibi yake. Mnakuwa tena njoo bibi na bwana ifo mpaka mtembee. Donc iko mabitu wenyewe les œuvres pratiques ikoneshe wewe peke. Mais attention, parmi les faux, les vrais haikosekanaki. Na kwenye bia vrai iko, faux inakuyaka kujiingiza. 12 apôtres, moyo wa shetani anatumbukia kati. Ndio maana nitakwambia chunguza, contrôlez très bien. Chunguza kila roho, kila mtumishi, kila kanisa. Usidikonfie kwa pasteur fulani, kwa profete fulani, kwa eglise fulani kama auyachunguza kujua eske hii eglise, hii kanisa, hii maombi banaombaka kele die, huyu pasteur profete anaombaka Mungu gani. Sasa mimi nakuletea Mungu mwenye ko yulu ya ba Mungu wote, mwenye mimi namutia yulu ya ba Mungu bote, banamuita le grand Dieu, Dieu des cieux. Grand Dieu, Dieu des cieux. Yenjo Dieu véritable. Nakupatia Hébreu. Hébreu chapitre 2 na Luke unasoma 8 mpaka 9. Français wa Ebrania chapitre 2 na Luke unasoma 8 mpaka 9. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tia bitu yote chini ya mikulu yake. En effet, en lui, kwake, soumettant toutes choses, ndio, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Hébreu 1:8. Hébreu 1:8. Mais lakini il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Trône ngwende na yo nzambe. Papa nde alobi na mwana. Alobi ngwende na yo nzambe. Ton trône, ô Dieu, mutu ya liboso kobenga mwana nzambe za papa. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pouvoir yako ya kutawala dunia iko pouvoir enye haifananishwe na ba pouvoir yenye iko yulu ya ba pouvoir yako. Oh Dieu, Mungu, tu as aimé la justice. Mungu unapenda sheria sana. Tu as haï l'iniquité. Na unakatala ubaya. Pale baba iko nasema na mtoto. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, pa banandika grand Dieu. Njo maana Mungu, ton Dieu tawa, Mungu wako anakupaka mafuta. Ukasoma Bible pale Hébreu chapitre 1 verset 8 mpaka 9. Mungu wako anakupaka mafuta. Niko nasema habari ya Dieu, grand Dieu. Banaanza na D majuscule. Kama ni Mungu, M majuscule. Nitaanza ukuonesha Dieu. Musigomane juu ya Dieu. Ile jina Dieu, Dieu iko jina Dieu iko fonction. Fonction. Na Dieu signifie autorité suprême. Mwisho. Mais où Dieu mwenye qu'on présenter iko autorité suprême divine. Autorité suprême wa mbinguni. Mais kule kwenu muko na beno ba autorité suprême meme ba makabila.
Beba makabila, musigombane juu ya kuita Mungu. Ba Mungu biko mingi, meme kuba eglize, kuma kanisa, kuma kabila. Makabila biko na ba Mungu yabo ya mapori na banajua majina ya bale ba Mungu très bien. Mais hapa niko nasema Mungu wa mbinguni, autorité suprême céleste. Mungu akuyulu yake hakuna Mungu mwingine. Yeye njo grand. Ephésiens chapitre 4 verset 6. Mungu mmoja, Mungu moya, naye ni baba ya wote. Yeye njo baba ya batu yote. Aliye juu ya wote, iko juu ya bote, na katika yote, na ndani ya yote, na ndani ya yote. Anabakia tu Mungu yulu katika yote, yulu ya yote, ndani ya yote. Yulu ya yote, ndani ya yote, katika yote. Donc na presente habari ya ule Mungu, na presente habari ya ule Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye ko yulu ya yote, ndani ya yote, katika yote. Mi presente deja yo mbele ya wakati. Alors, ule Mungu njo mwenye niko na leta. Ule Mungu njo mwenye niko na leta habari yake. Ule Mungu njo mwenye nakia kufundisha maneno yake. Ule Mungu njo mwenye nakia kumpresenter. Maintenant, ule Dieu des cieux. Dieu des cieux, il est toujours un seul Dieu qui est ensemble de trois personnes. Ni Mungu moja tu mwenye ko ensemble ya trois personnes. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu moya, ensemble ya trois personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit. Benye biko banalisoma mutaandika Matthieu chapitre 28 verset 19 na utasoma tena Apocalypse chapitre 3 verset 21. Mais si tutasoma verset 21, Matthieu 28 19, mnajua kama utambatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mais Apocalypse chapitre 3 verset 21, Bible inasema hivi: na kupresenter juu ya trône ya Dieu des cieux, Mungu moya, kiti moya, fonction moya, ensemble ya trois personnes, mais fonction moya, kiti moya, enye tunamuita Mungu moya. Celui qui vaincra, mwenye atashinda, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ataikala pamoja na mie ndani ya kiti yangu. Comme moi j'ai vaincu, vile mie nilishinda, et me suis assis avec mon Père nikaikala sur na baba son yangu trône. kwa kiti yake. Mie nilishinda, nikaikala na baba yangu kwa kiti yake. Na mwenye atashinda, ataikala na mie kiti moya. Mwenye atashinda, ataikala na mie kiti moya, vile mie nilishinda, nilikala na baba yangu kiti moya. Tunakuta huyu anashinda, anakaa kuikala na baba kiti moya, kisha anasema mwenye atashinda na yata kuikala na mie kiti moya. Tunakia kukuta kiti moya benye biko nekalia trois personnes. Na ile kiti njo banaita Dieu. Dieu iko fonction comme président, comme roi, ni fonction. Mukamutosha mtu mwingine akakaa kuikala mtamuita tu président. Huyu akatoka mwingine ataikala mtamuita tu président. Président iko fonction, roi iko fonction, gouverneur iko fonction. Na Dieu iko fonction. Enyewe kuile gouvernement ya shetani akaikalia ile kiti na banamuita shetani kule kuzimu Dieu. Dagoni banamuita Dieu. Buddha banamuita Dieu. Majina ni mingi, sipendi kuderanger ma eglise, sikukia kuatake kanisa ya mtu wala mtumishi ya mtu, na mtumishi ya mtu menakwambia ba Mungu biko mingi, mnajua kule kwenye Mungu mnaenda na majina mbalimbali. Mais sasa ule wetu Mungu mwenyezi tuko tunamsema c'est le Dieu des cieux grandier. Iko ensemble de trois personnes benye banakalia kiti moya, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Njona kia kuletea sasa enseignement ya connaissance ya ule vrai Dieu. Tutamjua Dieu ule Mungu. Trois personnes, ensemble de trois personnes. Bale baba tutatu, c'est difficile ya we kubachanisha. Iko nguvu ubachanisha, iko nguvu ubaelewe, iko nguvu ubajue. Mais tunaikuwaka kubajua na kubaelewa à travers ba œuvre yabo ya kazi, division du travail. Ku division du travail ndio tutabajua sema hii ni kazi ya Baba, hii ni kazi ya Mwana na hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mebote batatu banakuwaka pamoja, banaitwa Mungu moya, Dieu des cieux, ensemble de trois personnes. Benye banaikalia kiti moya, enyewe tunaita Mungu moja wa mbinguni, grandier. Na kuletea division du travail ya grandier, Dieu des cieux,
grand Dieu, Dieu des cieux. Nakuletea division du travail juu ya kubajua. 1. Division du travail ya Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni. Ya parfois mtu anaweza kuuliza wewe unamjua yeye Mungu. Nitakwambia kama mtu ayue kitu fulani, mwingine anapataka neema ya kujua kitu fulani. Utauliza na ufuatilia histoire ya ba grand prophète abayuake tu kujina, bana bayuaka kupitia les enseignements, des messages, des travail, na ba attribution ya bakazi mbalimbali na ba mission yenye biko banatumika ndio utamjua grand prophète. On ne devient pas grand prophète mais on est. Nilikuya, nilitumwa, nilizalika, nilichaguliwa, nikatiwa na baba comme grand prophète, na utanijua kama ni grand prophète, libérateur, messager de l'Alliance Nouvelle, kupitia kazi, enseignement, ba fonction, nenyewe na ba œuvre pratique yenye tuko tunai présenter kudunia pamoja na Dieu le Père et son Fils unique Jésus-Christ. Division du travail. Naanza. Dieu des cieux, c'est l'ensemble de trois personnes. Père, Fils et le Saint-Esprit. Naanza 1. Père. Sikia, dunia muzima et dans l'univers, hakuna Mungu mwenye koyulu yabo. Hakuna Mungu mwenye koyulu yabo. Na hapa naanza kuanzia Père éternel. Père céleste. Père céleste, c'est la première personne de la Trinité. Yenjo mutu wa kwanza wa kiti ya kimungu. Il y a autorité suprême céleste au universelle. Yenjo mtu wa kwanza kuikala kule kiti na tunamuita Baba Nzambe Tata, Dieu le Père, na tunamuita Père céleste. C'est la première personne de la Trinité. Yeye ni grand Dieu. Banamuita Dieu très haut. Yenjo créateur de cieux et de la terre. Yenjo créateur ya muumba wa mbingu na dunia. Yenjo mwenyewe alimufanya mtu na kumtia vile kwenye tuko hapa. Na kwa kumjua ule Dieu des cieux, iko na jina yake. Parce que Nzambe Tata, Tata aza Nzambe, Mwana aza Nzambe et le Saint-Esprit aza Nzambe. Père ni Dieu, grand Dieu, vrai Dieu. Fils, Dieu, grand Dieu, vrai Dieu, Dieu véritable. Et le Saint-Esprit, grand Dieu, vrai Dieu et Dieu véritable. Menaanza kukuletea sasa division du travail, juu tumujue Mungu, parce que Galate 4:8 nasema kama aumujue Mungu tatumikia ba Mungu, na Mungu wa mbinguni anapendaka umujue mbele ya wewe kumufata, kumutumikia na kumutolea. Kusudi usikuwe na tumika kazi unafanya kwa jina yake na yeye hakujue na haiko pamoja na wewe. Omoni Jésus anakuwa kusemea batu ke je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire batu weko natumikia na biko natumikia Yesu, Yesu abajue na baba mjue Yesu, mais banatembea tu na jina ya Yesu. Dieu le Père, Père céleste, le créateur des cieux et de la terre. Ésaïe chapitre 42 verset 5 mpaka 6 na Ésaïe 45:12. Père céleste. Ésaïe 42, Isaya 42 mustari wa 5 mpaka wa 6. Bible nasema nini? Ainsi parle Dieu l'Éternel. Dieu l'Éternel anasema hivi. Mungu Baba wa milele. Dieu éternel ndio Dieu le Père. Nitakupresenter jina yake sasa hivi hapa ku verset. Dieu éternel c'est Dieu le Père. Dieu le Père anasema hivi jina yake éternel. Qui a créé les cieux et qui les a déployés. Yenjo aliumba mbinguni na anapanga mbinguni vile kwenye munaonaka mbingu, les cieux au pluriel. Parce que mbingu iko mingi. Ko mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine na inapanda. Si ukia kupetoshia kwanza leo secret ya mbinguni, enseignement wako ya mbele mtajua secret ya mbinguni. Yenjo alipanga mbinguni vile kwenye iko leo. Qui a étendu la terre et ses productions. Ye Dieu des cieux Père éternel anakuya anafanya dunia vile kwenye iko pale na bitu yote yenye ko ndani ya dunia. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Dieu des cieux ndio alitupatia pumuzi. Hii pumuzi enye tuko tunapumua. Pumua kwanza, aspire. Omoni pema wana mokolo yangu eza Dieu le Père. Et le souffle. Na vile amupende, bengine bamupende na bamufurahikie na bamujue. Souffle de vie. Pumuzi yenye uko nayo iko yake. Et le souffle à ceux qui y marchent. Ndio. Moi l'Éternel. Anadiita sama moi l'Éternel, c'est-à-dire jina yake ndio éternel. Moi Dieu le Père, moi l'Éternel.
Je t'ai appelé pour les salir. Nilikuita juu ya kuokolewa. Kama ulikuya kukanisa juu uokolewe, au kukuya kukanisa juu ya kuyenga manyumba na kuzala, au kukuya kukanisa juu ya kutamba kumingini, juu ya kuvimbisha tumbu, kama unakuya kukanisa kumaombi, Mungu anakuleta ni juu ya kuokolewa. Eske ushaokolewa? Nata vile biko wanalongofya watu wankuwake croire Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur njo sali. Non, kumwamini Yesu haiko njo kuokolewa. Kutubu haiko kuokolewa, kubatiziwa haiko kuokolewa. Kubatiziwa ni kitu ingine. Kutubu ni kitu ingine, kumwamini ni kitu ingine. Mais kuokolewa inabakia kuokolewa. Or, nitaleta enseignement ya sali des âmes. Voir, ukapenda kujua secret ya kuokolewa, fata mafundisho yetu ya alliance avec Dieu, utayua secret ya sali. Les connaissances ya vrai sali, les sali c'est quoi? Utakuta kwa enseignement ya alliance avec Père éternel, Dieu des cieux. Mingi tushaitia njo hayo ku Facebook, utandika utatafuta ku Facebook Kiro Sananda, sinon utaona ba enseignement ya alliance iko pale, utaanza na opposer ba question, utakuta secret ya wokovu. Mungu alikuleta kukanisa juu ya kuokolewa. 45:12 Esaïe, naanza na Père Céleste comme Dieu le Père. 45:12. C'est moi qui ai fait la terre. Mie Dieu le Père ndio nilifanya dunia. Et qui sur elle est créé l'homme. Na pale kudunia njo naumba mutu akaumbiwa. C'est moi. Ni mie. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Mikono yangu mie Père éternel njo litengeneza mbinguni. Et c'est moi qui ai disposé toutes les na mie njo nilitia armée céleste. Na kupresente kazi ya Dieu des cieux, Dieu le Père. Ayenjo aliumba mbingu akaumba dunia. Yenjo anatia mbingu vile kwenye iko anatia dunia. Yenjo anaumba mtu na anatia pumuzi, souffle de vie tuko nayo ni yake. Sasa wewe ule Mungu moyo na muabudu waka, unipatie yake œuvre sur la terre, c'est quoi? Aliumbaka nini? Alitengeneza nini? Uko nafatana na mtu mwenye hakuumba kitu, hakutengeneza kitu, na adeze Lucifer mwenye alimuumba, c'est le Dieu des cieux, na bikeko babitu bastati enye uko nafata mwenye aliumba, c'est le Dieu des cieux. Ulie ufate grand Dieu, vrai Dieu mwenye aliumba ile bitu, uko nafatana na batu benyewe biko banaingizana na wewe kuma mabuji kuma bitu ya ovyo ovyo, enyewe haiko Mungu wa mbinguni. Sikia nikwambie, fata Mungu wa mbinguni. Dieu des cieux haiko kule kwenye mko unaenda ba pratique ya ovyo ovyo ya kiza ya mabuji, ba pratique ya mai ya mafuta. Mungu wa mbinguni yuko kule. Mungu wa mbinguni yuko kunyota, Mungu wa mbinguni yuko ba malaika. Force, pouvoir na puissance yake inakuwa njo ndani ya mtu. Kama hauna nguvu ya Mungu, beba madawa yako, tumika nao kazi ya Mungu bakuite mfumu. Hapana longofya batu ya kusema uko natumikia Mungu wa mbinguni, kumbi unalongofya na Biblia na jina ya Mungu wa mbinguni, mais uko njo na tumikia le Dieu sous au Dieu ventre, Mungu tumbu, Mungu wazimu aldez, au Mungu wa dunia. Non, tunaleta secret ya Dieu des cieux. Peuple de Dieu, mutafute Mungu wa mbinguni. Alikuita juu ya wokovu, juu wokolewa. Tunaenda kanisa juu ya kuokolewa. Nyo nasema tafuteni kwanza wokovu ya manafsi yenu. Dieu des cieux, Père éternel, Dieu des cieux, Père éternel, Père céleste. Jina yake ni nani? Ule Père céleste, parce unakuta Dieu des cieux ensemble de trois personnes. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba iko na yake jina, Mwana iko na yake jina, na Roho Mtakatifu iko na yake jina. Nyo tunasema Père céleste, c'est la première personne de la Trinité appelée encore. Na kupresente majina ya Père céleste. Appelé encore Père suprême, Dieu très haut. Appelé encore Dieu le tout-puissant. Appelé encore Père éternel. Appelé encore Yahweh. Appelé encore Jéhovah. Appelé encore premier créateur. Appelé encore David. Appelé encore Eli. Ile ndio majina niko na kupresente ya Père céleste, Dieu le Père. Ile ndio majina yake. Sasa mimi nataka kupatia quelques noms ya Père céleste. Enye iko na di présent. Je suis Dieu comme fonction, mais mon nom c'est Ye ni Mungu, Père céleste, Dieu des cieux, autorité suprême céleste, mais jina yake nani? Peut-être yajuaka. Fata jina ya Dieu le Père. Nitakuletea jina ya mwana wake wa pekee na jina ya Roho Mtakatifu. La première personne de la Trinité,
jina yake Père Celeste, jina yake nani? Kamata Biblia, nisha kupatia bajina na lete ingine majina ku Biblia. Exode chapitre 6 verset 3. Le nom majina ya Père Celeste. Je suis apparu à Abraham. Mie Père Celeste nilimchomokea Abrahamu, nilimutembelea Abrahamu, nikamuonekania Abrahamu. C'est-à-dire Abrahamu amonaki Père Celeste. Amonaki ye. Bakosa yote ke nzambe amona nakate eza lokuta. Nzambe wana azalaki azape akozala. Atikali nzambe. Anabakia ye ulole Mungu ayabadirikaka ayazeekaka. Vile muna mchapaka na mandevu ya mweupe paka ya papa wana ndiye nzambe. Nani aibisi yoke ya nzambe azapaka? Tangia kwa Adamu na Eva mpaka leo nzambe asali 7 jours. Donc dans 7 jours mtu atazeeka. Siku dunia ndio tunasabia 7000 ans. Mais yeye anafaa 7 jours. Dans 7 jours mtu atazeeka. Nani alikwambia ka Dieu le Père iko paka? Haijazeeka na kwa na mandevu ya mweupe. No, acha nikwambie, niko kwambia verite ya Mungu. Mtu banamuita iko eternel. Anta kuzeeka jua nini? Si ndio tunazeeka juu tuko tunafuata siku ya kukufa. Mais yeye anaishi milele. Anta kuzeeka nani mko msabilia miaka? Unaona vile bazo kosa batu na ba revelation mwe yenyewe ya akili ya batu ya dunia iko sawa sawa na verite ya Mungu. Maana kuambia sema mie Dieu des cieux, mie Père Céleste. Je suis apparu à Abraham, nilimutembelea Abrahamu nikamuonekania Abrahamu aliniona. À Isaac. Nilitumika na Isaac, Isaac aliniona. Et à Jacob. Na Jacobo nilimuonekania Jacobo. Comme le Dieu tout puissant. Bali nijua kujina ya Dieu tout puissant. Dieu le tout puissant. Make jina yake Dieu le tout puissant, Père Céleste. Mais lakini je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Hein? Udishia? Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom de l'Éternel. Moi le Père, mie baba sikujulikana kwa Abrahamu kujina ya Éternel. Abrahamu, Isaac na Jacobo banijuaka tunjo kujina ya Dieu le tout puissant. Mais jina ya Éternel Abrahamu abakujuaka hayo. Nani wa kwanza kuleta nom nouveau ya Père Éternel? Kuile jina ya Éternel. Exode chapitre 3 verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Mungu anamwambia Musa, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Sema hivi na batoto ya Israeli. L'Éternel est le Dieu de vos pères. L'Éternel Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac, Mungu wa Jacob. M'envoie vers vous. Ananituma kwenu. Voilà mon nom pour l'éternité. Ile njo inabakia jina yangu ya milele na milele. Voilà mon nom de génération en Mon nom de génération en génération. Dieu le Père azalaka na kombo. Ukasema Dieu, unachanga bote batatu. Ukapenda kujiadrese na Père, taya jina yake. Jina yake tout puissant. Jina yake éternel. Jina yake Eli. Jina yake Yahweh. Jina yake Jehova. Jina yake Père suprême. Jina yake David. Père éternel. Iko na majina neso kupresente meme 12 noms ya Dieu le Père. Il faut tumujue ku division du travail. Mumujue Père éternel. Ndio maana kukila periode anakuwaka na nyumba moya kudunia na ile nyumba banaita la maison de l'Éternel. Iko mbalimbali na temple de Dieu, na pishana na église de Dieu. Église de Dieu eza eloko mususu, temple de Dieu eza eloko mususu, na maison de l'Éternel eza eloko mususu. Soko landi lelo Israeli bazo sala appel, biko naita batu babasaidie juu ya kuyenga temple de Dieu. Ile temple nye balibomolaka. Yesu anakuya nakuta mwisha bomola. Tangu vile Yesu aliendaka ti mpaka leo habaya rehabilite aka hayo. Nyoma nakuwa sasa tunataka kuyenga. Mnataka kuyenga hayo wapi? Mosquée iko pale kule fondation. Bata yenga temple de Dieu. Mais si papa kirwa kutumwa juu ya kuyenga temple de Dieu. No, hatutakolokana nyimu yenge temple de Dieu kwenye mnapenda. Mais mie Mungu ananituma kia kuyenga la maison de l'Éternel comme Moïse. Na nyemu yenge eno ba église. Mungu iko na ba église mingi kudunia. Mungu iko na ba temple mingi, meme adeze iko na ba temple.
Ba rose chrétien, ba magicien, ba marabout, ba zana ba temple na bango, eza temple satanique. Mais maison de l'Éternel, ezala kaka moko moya kudunia muzima par période. Na Mungu ndio anachagulaka fasi na mtu wa kumjengea, na yenyo analitaka plan ya kuyengele nyumba yake. Usifanye aventure. Na nitakwambia vile maison de l'Éternel inakuwaka moya na arche de l'alliance pe inakuwaka tu moya par période. Père éternel, Dieu des cieux. Niye nilijulikana kwa Abraham, Isaac na Jacob kujina ya tout puissant. Abakunijua kujina ya Éternel. Mais Moïse kwenda ku Israeli, baka Israeli kakuuliza nani anakutuma? Sema na Israeli mwenye ananituma ni Mungu wa baba yenu Abrahamu, Isaac na Jacobo. Anasema jina yake ya leo ni Éternel. Anasema voilà mon nom pour l'éternité. Ile ndio jina yangu mie Père Éternel ya milele na milele. De génération en génération. Leo kapenda kumuita Père Éternel, ujiadrese naye kujina ya Éternel. Bible iko clair na kupatia Exode chapitre 3 verset 15, Exode chapitre 6 verset 3. Sa Yesu anazalika. Yesu anazalika banamuita, tutafika kwa habari ya Jésus sasa hivi hapa. Dieu le Fils. Banamuita Emmanuel, Mungu pamoja na bato. Mekisha ye kuzalika, malaika anatoka mbinguni anamwambia Maria, utazala mtoto. Ule mtoto mutamuita, ule mtoto atakuwa mkubwa. Ataitwa fils du Très-Haut. Donc le Très-Haut c'est Dieu le Père. Na ule mtoto wako ataikala kukiti ya baba yake Daudi, kiti ya baba yake David. Donc Dieu le Père jina yake David. Kumsalaba Yesu analia Eli Eli, na basoda banasema anamuita baba yake. Donc meme basoda baliyuwaga kama Dieu le Père jina yake Eli. Me weye mutumishi unayuwaka ile. Tafuta Mungu wa kweli, umjue Mungu. Kama unamjua Mungu, utasumbuka, utatoa, utalia ile bitu yenye uko unatoa na ifike kwa Mungu. Utaregrete siku unaenda unakuta sema nishakatoa me kufika kata moya kwa Mungu. Nishatumika kazi me hesabilike kumulango. Jésus anakuambia je ne vous ai jamais connu. Dieu le Père, Père éternel, ndio Mungu wa Abraham, yeye ndio Mungu wa Isaac, yeye ndio Mungu wa Jacob, yeye ndio Mungu wa Moïse, yeye ndio Mungu wa Noa, yeye ndio Mungu wa Enoch, yeye ndio Mungu wa Marie, yeye ndio Mungu wa Jean-Baptiste, na yeye ndio Mungu wa Elia, na yeye ndio Mungu wa Papa Kiro Kirise Sion leo. Sina Mungu mwingine ule Mungu wa Israeli. Israeli mbili, parce que Israeli inakuwaka mbili. Kuko Israeli ya Kiro na Israeli ya kabila ya mwili. Israeli signifie peuple de Dieu. Kuko peuple de Dieu benye banabaita ba Israélite, na peuple de Dieu benye banabaita ba chrétien. Mais parmi les chrétiens munakuta les fidèles benye besha fanya alliance na Mungu, na parmi les fidèles tunakuta les élus de l'Éternel. Wewe uko wapi? Croyant, chrétien, fidèle au élu? Parce que fombe le kwe croyant, ndio pite chrétien, ndio kwe fidèle, ndio kwe élu. Mungu abariki wewe wote biko nanisikia kwa mbali. Tunaenda juu ya connaissance de Dieu, tumalizie haraka kwanza hii etape ya kwanza, ingaliki inaendelea hatutamaliza yote. Iko tunakupresenter la connaissance de Dieu véritable, première partie. Partie ya kwanza tuna déterminer juu ya Père éternel, Dieu des cieux, Père éternel. Banasema jina yake Père éternel, jina yake le tout puissant. Jina yake Père éternel, Yahweh, Jéhovah, premier créateur. David, Eli. Nishakupatia ba verse, ukapenda kusoma tena kujina yake utakuta ku Apocalypse 4:8, utakuta ku Jérémie 3:17, utakuta ku Esaïe 42:5, na David utakuta ku Like 1:31 mpaka 32. Père éternel, mwenye munamwitaka baba yake na Yesu Kristo. Ok, tunasema merci sana kwa benye banatusikia. Tunamipresente kwanza na Père éternel, ujue kama Dieu iko fonction
na ule Dieu des cieux c'est l'ensemble des trois personnes, na Père éternel mwenye tuko na mipresente naye leo, Dieu des cieux muumba wa mbingu na dunia. Yeye ndio mwenyewe alinituma na mie leo, vile kwenye alimutumaka Moise ndio ananituma na mie leo, nimipresente nyumba yake, nimipresente jina yake, nimipresente kazi yake. Donc ba message nakuya na ba bonne nouvelle, ba ujumbe vile baba alinichagula mbinguni na ananituma, alinituma na ba message 12 messages yenye nitamipresente siku kwa siku. Fata tu ku YouTube udiabone, sababu sikuwa nakosa hata message moja kui enyewe tutakuwa tunaileta siku kwa siku, sikuwa na ikosa. Udiabone, upartage, ueme, itakuwa mzuri zaidi, sababu unaanza kusaidia kujua kutangaza injili ya Mungu wa mbinguni na kupresente siku kia kuchambula zaidi. Mena kuambia le Père éternel iko na siku yake moja banaita le grand jour de l'éternel. Message yao iko nakuya. Père éternel iko na mission yake kusiku ya leo, enyewe niko na mipresente sasa hivi mission ya Père éternel. Na Père éternel mission kabambe antupatia ni juu ya kuconstruire la maison de l'éternel. Na leo hivi kwenye tuko hapa ku Afrique centrale enyewe inaitwa Edeni ya leo, précisément ku pays ya Congo, République démocratique du Congo, paradis terrestre, ku vile ya Kisangani. Ni pale ndio kwenye Mungu alituchagula na anatutuma tukuye kumjengea Mungu nyumba yake. Parmi ba elaka ndenge babengaka mboka elaka, parmi ba elaka ya mboka oyo ya Congo, parmi ba elaka ya Afrique centrale mobimba, parmi ba elaka tozana yango elaka ya liboso eza la construction de la maison de l'éternel. Ile nyumba yenyewe ilijengewaka tangia zamani, parce que ba maison de l'éternel iko mingi yenye lijengewaka tangia zamani. Moise aliyenga ayo ya bash, na David anakuya kukamata plan ya kuyenga ya brick ya materiaux durable, na mwenye anakuya kusimamia kazi ni mtoto yake Salomo. Anayengea Mungu nyumba, me akufanya na Mungu alliance, anakufa na anaenda kuzimu, kisha kufanya evre ya kuyengea Mungu na kumtolea Mungu sadaka. Anaoa banamuke na kufanya desordre, kuingia kubulozi, kubafodie na makuta ya Mungu, anapotea bure. Na yeye alikuwa na neema kumikolo yake. Meme nyumba ikabomolewa 2 fois ku Israeli, na Yesu anakia kukuta maison, seule maison de l'éternel sur la terre, nyumba moya ya Père éternel kudunia. Sa Yesu anakuya nakuta Israeli nyumba ya Mungu banaigeuza yo kuwa soko. Eske ku Israeli kulikosekana terrain ya kutia marché, kulikosekana manyumba ya kutia, mais comment munatia marché dans la maison de l'éternel? Jésus akasilika akapika batu fimbo, munageuza nyumba ya baba kuwa soko. Angalia, Jésus anaita ile nyumba la maison de l'éternel, mais les Israélites banaita ayo temple de Dieu. Donc confusion totale. Tutaita maison de l'éternel kama bitu yote ya Père éternel kondani, mais bitu ya Père éternel katoka inabakia temple. Biko na droit ya kuita temple sababu hakuna tena arche de l'alliance, hakuna pouvoir, hakuna puissance, hakuna connexion, hakuna ba malaika, njia ya mbinguni haiko pale. Parce que wakati Jacob alikutana na maison de l'éternel, akasema c'est ici le lieu redoutable. Ici c'est un lieu redoutable, c'est ici la maison de l'éternel, c'est ici la maison, la porte de cieux. Donc kwenye nyumba ya Mungu iko, aliona eshele, akaona ba malaika, na pale ku maison de l'éternel kama eshele ya iko ba malaika iko, mutaona arche de l'alliance, mutaona pouvoir, nyota na puissance ya Mungu. Ni bitu ya valeur nafanyaka kile fasi itiwe maison de l'éternel. Na leo tuko mu construction ya maison de l'éternel, ukapenda ututembelee, uparticiper, uposer ba question, enseignement ya Père éternel konakuya na mission yake na ba mission mbalimbali ya Père éternel juu ya construction ya maison yake. Donc merci, tunasalimia batoto yote yenye kumpenda Dieu le Père. Sasa hivi hapa deuxième partie na miletea division du travail ya Dieu le Fils appelé Jésus Christ. Nitamiletea majina mbalimbali yenye mutaijua. Dieu le Fils enye amtagombana tena kumita Yesu ni mtoto, Yesu ni Mungu, Yesu hivi na hivi. Ile tuko nataka kumaliza ile obishi. Est-ce que Jésus c'est l'enfant de Dieu ou Jésus c'est Dieu? Si on est faida ya ile ba discussion moja yenyewe iko ya batoto ya chini sana kugombana juu ya kumita Yesu mtoto wa Mungu na Yesu Mungu. Ni ba discussion moja ya chini. Sasa hivi hapa naleta
deuxième partie ni connaissance kuya connaissance de Dieu véritable na leta ya fils du très haut, mtoto ya baba, mtoto wa Père éternel, mtoto wa tout puissant sur la terre. Et Dieu des cieux, Dieu le Père, yeye njo mwenyewe anabakiaka invisible, mais anatembeleaka rien que batoto yake, na anaonekaniaka batoto yake sawa vile Abrahamu alimuona Isaac na Jacob. Moizi alimuona, alimtembelea Moizi na alikuwa anaongea na Moizi sasa mtu na rafiki yake, na tulipata neema ya kutembelewa na Dieu le Père kusiku ya leo juu ya mission ya construction ya Maison de l'Éternel. Donc Maison de l'Éternel tushaanza déjà construction ya 5 sur 5 départements ya Maison de l'Éternel. Hapa deja tuko ku département ya kwanza, tunakuwa tunaenda kumwisho ya département, tuingie kwa ya pili na ya tatu. Karibu kwa wote mwata penda kuya kuparticiper, kuya kuona, kuya kusaidia na yeye, sababu ni kazi ya batoto ya mwenye kumpenda Père éternel, na mission ya hayo ni juu ya kupreparer royaume des cieux, la nouvelle terre, le retour de Jésus, la nouvelle apparition de l'étoile. Ba enseignement yote kuna kuya nyuma. Mie ni grand prophète, le messager de la bonne nouvelle, grand prophète Kiro Kiris Sion. Kiro ku français ndio banaita Kiris Sion, le messager de l'alliance nouvelle et le libérateur du moment, représentant de Dieu dans sa maison. Merci kwa bote, tunasalimia, tunasema shalom, Mungu abariki, aime partager, na Mungu atakubariki sana sababu unasaidia juu ya kupeleka injili ya Père éternel na ya wokovu ya manafsi ya ufalme ya mbinguni mbele. Merci sana, merci, tunasema chao, Baba wa mbinguni amibariki.